Bakit nandyan ka? Bumaba ka na dyan. Ha? Mainit? Hindi naman yun nakabag under. Paano naging mainit? Mainit, Papa. Hindi. Saglit lang. Huwag kang bumaba. Ay, Papa. Si Papa. Paano? Hindi na daya. Masahulog ka talaga dyan. Mahulog ka. Uncle. Uncle nga. Uncle. Ha? Paano magpaandar si Papa ng motor? Ay, Papa. Uncle. Matinag ka. Papa. Ay. Uncle. Mawak ka. Uncle. Uncle nga. Ay. Brum. Mawak ka. Brum, brum, brum. Ay. Uncle. Ah, si Uncle yung nagpaburburti motor. Brum. Ah. Pag dumaan minsan sabihin mo, Uncle, wag kang magpaburbur motor ko na. Bakit? Natatakot ka pag nagpaburbur? Ha? Ay, Papa. Bun, bun, bun. Pag binaburbur mo yung motor, masisira agad. Nya. Ayos, Papa. Ah, ayusin ni Papa. O, yun, sige ka Rodan. Ayos, Papa. Opo. Betul. O, tama na yan. Bumaba ka na dyan. Ay, ini dia betul. Hindi yan mainit. Hindi naman nakaandar. Awak, awak. Ganyan ka humawak. Sabihin mo kay Papa na gamitin na yung motor na yan. Papa. Papa, may sasabihin daw yung anak mo sa'yo. Halika dito. Najay. Ay, ayos. Betul. Ay, ayos motor. Tulo man laway mo. Pawakit ka mat ni Papa. Matinag ka. Ita. Ha? Brum, brum. Brum, brum. Ganyan ba? Hindi naman ganyan. Tulo laway mo mat. Ni, anong klaseng driver yan? Tulo laway. Brum, brum, brum. Tulo laway mat ng driver na yan. Wala.